ଶୁଣ 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 ମତେ ଦେଖ ଡିପ୍ 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 ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ମନ ମନ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ ପହିଲା କାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହେବ তোমার ফালতু দিমাগକୁ ପ୍ରଭୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ବୋଲି 2015 ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ବାହାର କରିବେ ବେକାରିଆ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବେକାରିଆ ମନ ଭାବ ଯାହା କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡୁବନରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ରାଗି ଯାଉଛି ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ବେରିଚାର କରୁଛି ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନି क्षमा मागुनी दया जानिनी क्षमा जानिनी एक खराब चित्त आदमंगर चित्त आदमंगर डीएनए गेट आउट हवा बदल प्रभु निजे किंतु जे गुप्त प्रार्थना करिव ए चर्च को आसी कर मध्य डेली गोटे संपर्क रखिबे आज जो लोग चर्च को आसीले चित्त बदली पारला नाही बिशप भी हेले फाउंडर भी हेले जदी विचार रे पड़ले चित्त बदली पारला बाइबल रा फाउंडेशन पको मन परिवर्तन को बाइबल कॉलेज करे नहीं कि को पास्टर मान कोई करती नहीं प्रभु का रास्ता मान कोई करती नहीं प्रभु निजे करती किंतु जे जाए कुआ को जाए गुप्त कोठरी को हालेलुया कोठी के सुनिया में मोर बेड़ा खड़ा करे का कुछ चाहूनी मु आपन को क्रिश्चियन करका पे आसीनी पिता को सहित मिसेबा पे आसीनी हालेलुया मु आपन कोठा बेसी भूल करथिबा लोक मो बेटी रे थाई ना कहूची किंतु प्रभु मते छाड़ी ना देता तुमको मत छाड़ी दे नहीं हालेलुया भगवान सुआ आप थोड़ी पड़त नहीं दुला सुई पड़त नहीं आपण चालन तो प्रभु पाखको सुना तो बड़ काम हेबो जोटा संसार जानि मंडली मते जानि आगे प्रभु आपण को जोड़छंती चित्त तोर चेंज करिबे प्रभु आ पिता जहार चित्त चेंज करती तो तुरंत ए जाकर तैयारी से हे नाही तोर चित्त को पलटैबा लो अरे मारा प्रभु